हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की उर्दू सबक नंबर 1 हम्द। सबसे पहले आप ये बताएं, हमें किसने पैदा किया है? हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें दी हैं? अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं, जैसे कि आँख, कान और ज़ुबान वगैरह। क्या आप जानते हैं हमें किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला हमारा खालिक है, और खालिक का मतलब है पैदा करने वाला। अब सबक शुरू करने से पहले तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं। रहमत, अजब, हिम्मत, इज़्ज़त, इल्म, दौलत। अब पहला शेर पढ़ते हैं। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला। इसमें शायर साकी जावेद कहते हैं कि अल्लाह ताला हम पर बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला के नाम में बड़ी बरकत है, और जो काम इसके नाम से शुरू किया जाए उसमें बड़ी बरकत होती है। अगला शेर है। देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही। ए अल्लाह, जानदार और बेजान तमाम चीज़ें इस बात की गवाही देती हैं और पाकीज़गी बयान करती हैं कि या अल्लाह तू पाक है और इबादत के लायक है। तू ही मालिक, तू ही रब है, मौला तेरी शान अजब है। या अल्लाह तू हमारा आका है, तू हम सबको पालने वाला है। मेरे मौला, तू इतना बड़ा है कि मैं तेरी बड़ाई पर हैरान हूँ। अगला शेर है। चाँद, सूरज, फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे। तूने इस दुनिया की चीज़ों को बहुत खूबसूरत बनाया। रात के वक्त चाँद चमकता है, दिन के वक्त तेज़ धूप वाला सूरज। बागों में फूल और आसमान पर तारे तूने बनाए हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। अगला शेर है। हमको सीधी राह दिखाना, नेकी के रास्ते पे चलाना। या अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा दे, हमारी किस्मत में लिख दे कि हम अच्छे अच्छे काम करें, हमें सीधे रास्ते पर चला। आखिरी शेर है। हिम्मत देना, इज़्ज़त देना, इल्म की यारब दौलत देना। या इलाही, तो मुझे हौसला अता फरमा, दुनिया में मेरा इज़्ज़त व एहतराम हो। ए परवरदिगार, मुझे इल्म की दौलत अता फरमा, क्योंकि इल्म सबसे बड़ी दौलत है। अब ये हम पढ़ने के बाद आप बताएं, हर चीज़ किस बात की गवाही देती है? हर चीज़ इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। अगला सवाल। हमारी बिगड़ी हुई बात कौन बनाता है? हमारी बिगड़ी हुई बात अल्लाह ताला बनाता है। इस हम से हमने क्या सीखा है? इस हम से हमने सीखा है कि अल्लाह ताला का नाम बरकत वाला है, दुनिया की हर शय अल्लाह ताला ने बनाई है, और हम अल्लाह ताला से अपने और दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं। आइए अब इस सबक की मश्क शुरू करते हैं। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। बरकत, नेमत की ज़्यादती यानी बहुत ज़्यादा नेमतें होना। शान, मर्तबा, अज़मत। गवाही, सबूत। मौला, मालिक या सरदार। अजब, अनोखा। रब, पालने वाला। अब दूसरा सवाल है। मिसाल के मुताबिक कॉलम अलिफ और कॉलम बे को मिलाएं। अल्लाह तू है रहमत वाला, तो इसको मिलाएंगे। नाम है तेरा बरकत वाला। देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही। चाँद और सूरज, फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे। हिम्मत देना, इज़्ज़त देना, इल्म की यारब दौलत देना। सवाल नंबर 3 है। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है? अल्लाह ताला की ज़ात को रहमत वाला कहा गया है। अगला सवाल। इस नज़्म में अल्लाह ताला के कौन कौन से नाम आए हैं? इस नज़्म में अल्लाह ताला के जो सफ़ाती नाम आए हैं वो ये हैं। इलाही, मालिक, रब, मौला। बताएं, इस नज़्म को हम क्यों कहा गया है? जवाब है, इस नज़्म को हम इसलिए कहा गया है कि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया गया है। सवाल नंबर 4 है। दी हुई तस्वीर को देखें और नीचे पूछे गए सवालों के जवाब दें। ये एक मकान की तस्वीर है, तो बताइए कि मकान के सामने क्या कुछ नज़र आ रहा है? मकान के सामने दरख्त नज़र आ रहे हैं। दरख्तों का क्या फ़ायदा होता है? तो दरख्तों का फ़ायदा ये है कि दरख्त हमें साया देते हैं, दरख्त माहौल को साफ़ रखते हैं, और दरख्तों से लकड़ी हासिल होती है। इस तस्वीर में आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, वजह बताएं। इस तस्वीर में मुझे दरख्त पसंद आया क्योंकि दरख्त मकान की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं।
اور کوڑے دان کے باہر بکھرا ہوا کوڑا مجھے ناپسند ہے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ منظر برا لگ رہا ہے۔ تصاویر کو غور سے دیکھیں اور مثال کے مطابق معمے میں سے ان تصاویر کے نام ڈھونڈ کر ان کے گرد دائرہ لگائیں اور نیچے لکھیں۔ تو ڈھونڈیں: پھول، مولی، آم، آڑو، گاجر۔ اب اس کے بعد گرامر کے بارے میں ہم کچھ پڑھتے ہیں۔ گرامر میں بتائیے کہ ختمہ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں جملے کے آخر میں جو نشان لگایا جاتا ہے اسے ختمہ کہتے ہیں۔ اور سکتہ کسے کہتے ہیں؟ سکتہ وقفے کی علامت ہوتا ہے۔ ایک ہی جیسی چیزوں کے جب نام لکھے جاتے ہیں تو ان کے درمیان میں سکتہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں اور ان میں ختمہ اور سکتہ کو نمایاں کیا گیا ہے۔ میں نے آم، انار، سیب اور انگور کھائے۔ اس میں 3 پھلوں کے نام ہیں، اس لیے ان کے درمیان وقفے کے لیے جو علامت استعمال کی گئی ہے اسے سکتہ کہتے ہیں، اور آخر میں لگایا گیا ہے ختمہ۔ ہاتھ، پاؤں، کان اور آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اب اس میں ہم نے اعضاء کے نام استعمال کیے ہیں تو ان کو علیحدہ علیحدہ بتانے کے لیے ان کے درمیان میں سکتہ استعمال کیا ہے اور جملے کے آخر میں ختمہ لگایا ہے۔ اب یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں تو ان میں ختمہ اور سکتہ کا استعمال کریں۔ اب آپ ان جملوں کو غور سے دیکھ لیں۔ کتاب، کاپی اور پینسل بستے میں رکھ دیں۔ ہوا، پانی، سورج، چاند اور تارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ نیلے، پیلے اور سبز رنگ کی پینسلیں لاؤ۔ اگلا سوال ہے، مثال کے مطابق لکیر کے ذریعے سے واحد الفاظ کو ان کے جمع سے ملائیں۔ پرندہ، پرندے، دروازہ، دروازے، طوطا، طوطے، مرغا، مرغے، انڈا، انڈے۔ دیے ہوئے ارکان 1 منٹ میں پڑھیں۔ با، پا، تا، ٹا، جا، چا، دا، را، سا، شا۔ سا، تا، آ، فا، کا، گا، لا، ما، نا، وا، ہا۔ اب حروف تہجی کو واؤ کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ بیوا، بو، پو، تو، ٹو، جو، چو، خو، دو، رو، سو، شو، تو، او، غو، فو، لو، میم و مو، نو، ہو۔ اب حروف تہجی کو بڑی یہ کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ بے بڑیے، بے، پے، تے، ٹے، جے، خے، دے، ڈے، رے، سے، لے، نے، ہے۔ اب حروف تہجی کو چھوٹی یہ کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ بی، پی، تی، ٹی، جی، ٹی، دی، ڈی، سی، فی، کی، گی، لی، می، نی، ہی۔ تو یہ حروف تہجی کو الف کے ساتھ، واؤ کے ساتھ، بڑی یہ کے ساتھ اور چھوٹی یہ کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، ٹیلی ویژن سے کوئی سے 3 جملے پڑھیں یا سنیں اور دی ہوئی جگہ پر لکھیں۔ آج کی تازہ خبر۔ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان ہے، تاہم کل مطلع صاف رہے گا۔ کچھ نیا لکھیں۔ دی ہوئی تصویر کے بارے میں 3 جملے لکھیں۔ یہ وادی بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں چشمے جاری کر دیے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں اونچے نیچے مکان بہت اچھے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تصویریں اکٹھی کریں اور اپنی پسند کی 5 تصویریں اپنی کاپی میں چسپاں کریں۔ تو یہ ہیں کچھ تصویریں، آپ بھی اسی طرح اپنی کاپی میں چند تصویریں چپکا دیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔